Hello everyone, come back to me, Selvi Wulandani. My major is Automatization and Office Management 2. My number is 28. Structure. Here I will discuss and review a little about job interviews. Anyone know what a job interview? No. Okay. Before I start, here I start with three concepts that we will discuss. The first is the definition of a job interview. The second is the structure of the job interview, and the third is the question in the job interview. The first is the definition of a job interview. Now, job interview is this type of interview is usually conducted by job applicant and company representative to assess the suitability and skill of the applicant. Jadi wawancara kerja merupakan jenis wawancara yang biasanya dilakukan oleh pelamar pekerjaan serta pihak perwakilan perusahaan guna menilai kelayakan dan kecakapan pelamar tersebut. The second is the structure of the job interview. There are four structures. Number 1, opening, body, closing, and follow-up. 1. Opening. The beginning of the interview and is this orientation of what will be said and happening in the interview. Jadi pada bagian opening ini merupakan bagian orientasi apa yang akan dibicarakan dalam wawancara tersebut dan kejadian apa nantinya yang ada di wawancara tersebut. Number 2, body atau isi. The body of the interview and is the main part of the interview, or in short is in the question and answer stage. Jadi dalam tubuh wawancara ini adalah bagian pokok yang nantinya akan diisi dengan tanya jawab. Okay. There are 8 possible English job interview question to be asked and tips for answering them. Jadi di sini kita berikut ada 8 pertanyaan wawancara kerja yang biasanya diajukan dan tips menjawabnya. Okay. Number 1, tell me about yourself. Ceritakan tentang diri Anda. You will answer, tell us about your current job and your accomplishment. Ceritakan tentang pekerjaan Anda saat ini dan pencapaian Anda. Or tell us how you got the job or mention any other experience you have before. Beritahu kami bagaimana Anda mendapatkan pekerjaan itu atau sebutkan pengalaman lain yang pernah Anda alami sebelumnya. Or explain about things related to you in the future. Jelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Anda di masa depan. Number 2, what are your strengths? They want to know your positive qualities or your strengths. Mereka ingin mengetahui kualitas positif atau kelebihan Anda. Example, or you will answer, to be punctual atau tepat waktu, to be a team player, dapat bekerja sama dengan orang lain atau dapat bekerja sama dengan tim, to be ambitious, memiliki tujuan, to take initiative, melakukan sesuatu tanpa disuruh atau mempunyai inisiatif, to be proaktif, mengerjakan dan mewujudkan secara aktif, ya. To keep your cool, tetap tenang dalam segala situasi. Okay, next. Number 3, what are your weakness? They want apa kelemahan Anda? Ya, you will answer, turning weakness into positive qualities. Mereka ingin mengetahui kelemahan Anda serta bagaimana Anda memperbaiki kelemahan tersebut. Turning weakness into positive qualities, mengubah kelemahan menjadi kualitas positif. Or discuss weakness and mention some of the method you use to overcome them. Membicarakan kelemahan dan menyebutkan beberapa metode yang Anda gunakan untuk mengatasinya. Number 4, why did you leave your last job? The interviewer want to know why you quit the previous job. Wawancara ingin mengetahui kenapa Anda berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Okay. Then number 5, tell us about your education. Tell us about your education. They want to know everything you have studied and realized the job. Mereka tuh ingin mengetahui apa pendidikan yang pernah kamu kerjakan yang berhubungan dengan kerjaan yang kamu lamar. Number 6,
Where do you see yourself 5 years from now? Nah, apa yang akan kamu they want to know your goals. Katakan with a career not a personal life. Mereka tuh ingin tahu tujuan Anda kaitannya dengan karir, bukan kehidupan pribadi pada 5 tahun ke depan. Example, or you will answer, improve my skill, meningkatkan keterampilan, create more of a name for myself in the industry, atau membuat lebih banyak nama untuk diri saya di industri, atau membuat diri Anda terkenal di suatu instansi. Become more independent in what I do, productive. Menjadi lebih mandiri dalam apa yang saya lakukan dan produktif. Terus exchange my knowledge, meningkatkan pengetahuan saya, or achieve a higher position, mencapai keputusan atau posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Begitu. What kind of salary do you expect? Ini number 7. Do you expect? Yeah. Make sure you do some research of the internet about the average salary. They ask how much money you should make from the work. Make sure you do some research on the internet about the average. Mereka menanyakan berapa banyak uang yang Anda harap bisa dihasilkan dalam pekerjaan tersebut. Namun Anda harus memastikan atau kalian harus memastikan dan melakukan riset terlebih dahulu di internet tentang gaji rata-rata. Last, number 8. Do you have any question for me? Ask. The interviewers wants you to talk. Don't ask something that will make you sound like a console. Wawancara menghendaki Anda bicara untuk menanyakan sesuatu yang akan membuat Anda benar-benar ingin mendapatkan pekerjaan tersebut. Namun jangan menanyakan sesuatu yang akan membuat Anda terdengar konyol. Gitu. You will answer number 1. Do you have an example of project that I would be working on if I were to be offered the job? Apakah Anda memiliki contoh proyek yang akan saya kerjakan jika saya nanti dipekerjakan di sini? Does the company offer in-house training to staff? Apakah perusahaan menawarkan pelatihan di dalam kepada staff? Or is this office where I'm going to work at? Apakah kantor ini tempat saya akan bekerja? Dan lain-lain. And then number 3 is closing. Closing is conclusion of the interview. And number 4, follow up. Follow up atau tindak lanjut. Follow up interviews include what will be met next with the result of the interview. Tindak lanjut wawancara mencakup apa yang akan dibuat selanjutnya dengan hasil wawancara tersebut. Okay, next. What is the next step? And this is a way to explain the next step in the interview process. They will tell you how many days it will take to make this destination and inform you if you need come back to a second interview. Ini adalah cara untuk bertanya langkah selanjutnya dalam proses wawancara. Mereka akan memberitahu beberapa hari yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan menginformasikan apakah Anda perlu kembali untuk wawancara kedua. Okay. The discussion on the job interview material has been complete. I think my explanation is clear enough, hopeful, useful, and happy learning. See you next time. Thank you.